رسول الله نمي على رسول الله نمي على رسول الله تقول يا رب السجود نمي على رسول الله كافر بقلب نمي على رسول الله تقول يا رب السجود نمي على رسول الله على فينا لما على فينا الأموات ما سيلا سوبانا لما على فينا الأموات ما سيلا سايانا لما على فينا الأموات جنا كافر بكل لما على فينا الأموات على فينا إني على فينا كافر بكل إني على فينا تقول يا رب Mena ala fami akodo la otenya wallahi afa alakra 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 jabbar amalo konini alaka limitra moshite sola abata otekomo nebe compare alani alakirala wallahi obekomo obayirale ko nebe ala ani alakira sira alakira me ala sira kan chomine ne fanambe alakira kele ya sira kan ase Adisa, 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 Adisa. Everybody. Oh, mashallah. Allah afanye na kule kwa ina sisa afate kwa bame imani asikuteka Allah fina na foi interessante mo finyana na la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah
Nama tasigi baara tɔ tɛ se ka kɛ a ye tasigi a ye tasigi a ye lɔ a lɔyɔrɔ la a ye tasigi a ye taa lɔ a lɔyɔrɔ la a ye tasigi 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 baara ma ban a ye tasigi a ye tasigi ne tɛ n bɛ taa baara ma a bɛ na mɔgɔ tɔw to a ye sigi a ye tasigi. Katasi, on va bien continuer. Atasi, Gasigura. Atunami. Abla Fatela. On n'a pas passé. Abla Fatela. Dinato, ninga nindam. Alaikum salam, ninga nindam na. Sisa Adam. Okay. Il a abattu avec magnifique ma mère. Avec magnifique ma mère. Bara mimbe ata o kesan kuma shaka. No labo. Malma salama. Na. Abana itasi. Abana. Haram. Atasi. Afanyana. Bismillah man rahim atisa nyamona. Ababla sisa. Kelen mabo. Amam magaya mewa. Sana. Nena kumasan dunia benar. Insyaallah. Ko adalah kesombongan. Dari ini kesombongan. Arumi. Ko nyajinau. Ko lumu. Oluwe Islama le. Ima oluwe soli kalana afanya nao. Ko jina Islama. O talibu. Atena jina Islama yi. Loshi. Abalebu. Aba jina tikekete. Aba toro. Ala le kofu. Ko don. Ko ni kwama. Ko alif alayire. Ifara ya jina ona. Abana. Note jina ko ni fara la. Na le fara. Abana. Abekene. Allah fara. Wallahi ta.
Amase kulema. Ayuli ale bara toke. Ay tas ubi ale tas ko fe fe. Ubi ale se. Biye biye. Ma fe ka bara ni to. Na. Walsa. Na. Bebe ka ta bijo. Alu ni ala. No. Belo ni me. Alu sige ni me. Awe na yoka. Okay. Samu ne be. Alu nya be ne na. Oh, donc ay se wala mo otu. Si. So, atasi. Ay pasi ala bena. Abena kene tasi. Ayira alala. Kana wuli sabani. Amballa banala. Umla fe komi mala mena. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ame ala dam na sisa. Inshallah. Ame ba. Naam. Ka fulana mi fo bon. Ay sige. Naam. Ay sige. Tasigi. No, tasigi parce a comme mekala nene abena na bana torture. Ay sigi. Sabani sigi. Sigi fala me barake. Ay sigi ay sabani. Ko ayayira alala. Amna ko ayayira akaisa ila tolu. Ay sigi. Chakalaba. Ni le sigi la fana be nya kola. Aya sigi. Alu ko nya fama ko sigi alu masi. No, ay sigi. De matigi sa esabani sigi. Sigi le fola. No, madam. Il est là, c'est qu'il Abaka. Allez, laissez un peu, il n'a pas poussé. Aïe, poussez dans le mot aussi. Aïe, poussez dans le mot. Agana, c'est qu'il a fait la date. Et puis, sur un moment, aïe, poussez, flamme, ça, les flachas. Aïe, bon, on a fait quel mot. Aïe, poussez dans le mot. Poussez un peu, aïe, poussez. لا إله إلا الله جبار لا إله إلا الله أول لا إله إلا الله فأيوم لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكيم لا إله إلا الله سلام
لا إله إلا الله قدوس لا إله إلا الله وهاب لا إله إلا الله رزاق لا إله إلا الله لطيف لا إله إلا الله خبير لا إله إلا الله حكيم لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله مالك لا إله إلا الله جبار لا إله إلا الله صبور لا إله إلا الله رشيد لا إله إلا الله مؤمن لا إله إلا الله حكيم لا إله إلا الله قهار لا إله إلا الله جبار لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله أول لا إله إلا الله أخير لا إله إلا الله ظهير لا إله إلا الله حكيم لا إله إلا الله نعم أمين بارك الله إن شاء الله أكننا نيسي نعم نماولي aw ye yafamadeli kɛ ala fɛ k'a fɔ ko Adisa k'an filɛ mais n'i ye n wele lasini ne ye n wele lasini o ta filancɛ tigɛ ne ye n wele lasini n'ala sɔnna ma fɛn dɔ de bɛ silamɛya kɔnɔ bi a kɛla komi gangrɛni a kɛla ka kɛ bana façon dɔ le ye ni ne kɔni wulila sini ala b'o wuli ka bɔ dinɛ kɔnɔ ne bɛ fɛle k'a ɲini ala fɛ k'a segin ala ma k'a di dunu ɲɛ ma ne bɛ min ɲini ala fɛ o le ala ye n kɛ a ya premier ministre ye dunu ɲɛ kɔnɔ walisa nadiya min bɛ n dusukun na ale yɛrɛ ala ka min bila n dusukun na n y'a baara kɛ n ye lakale n'a bɛ fɛ le ne ye lakale ka tɛmɛ musoba tɛmɛnenw kan non ne tɛ fɛ ka kɛ comme olu dɛ ne bɛ fɛ ala ne tɛmɛ o kan de ne tɛ fɛ ka kɛ comme olu ne bɛ min ɲini na i ni ala bolo ne tɛmɛ o kan parce que ne ta nin ye diɲɛ laban ko ye ala n t'a fɛ n tɔgɔ ye tunu ni waati o i ka mɔgɔ inscrit kuranna la waati o waati ni k'a ta k'i bɛ kuranna kalan wagati o waati kuranna bɛ kura ye ɲɛna kilo min cogo min ala n bɛ fɛ n tɔgɔ ye to duniya na ten waati o waati ni a ye histoire papier dayɛlɛ la a bɛ kɛ komi bi le i k'a lamɛn ka sɔrɔ i k'a kalan ka ban ala o tɛ kɛ fo ne ye taama ne k'i le sago k'o kɛ i le a dinɛ kɔnɔ n'a ka kɔlɔsiliw kɛ o bɛ manamanakanw na ko Adisa ni a tɛ lɔnnikɛla ye an n'u le ye lɔnnikɛla ye mais a ye lɔnnikɛla ye o a y'a fɔ ala ɲɛna ala b'a kɛ o komi Adisa b'a fɔ ala ɲɛna a tɛ ko la o se bɛ yen wa olu ka mɔgɔ de tobi a tɛ lɔnnikɛlaw ye o se to aw ye kalankɛlaw le walayi o fɔ ko kɛmɛ mais aw ka a ye kalan kɛ ala ma sɔn ka ladiya n'a y'a lɔnni ye a b'o nafa parce que o ma ala ta kɛ mais min fɔ yada y'o bɔ ko la o tɛ an ni n tɛ kelen ye ni ka y'a si tɛ se ka n tɔgɔ dabila a da kɔnɔ a k'a lɔn ko n y'a patron ye n'o tɛ se a jela walayi i m'a ye ne ko n'aw ma fara Adisa tɛlɛ nin na ala bɛ kuranna b'aw bolo aw m'a ye n'aw k'a ye kuranna dayɛlɛ aw tɛ foyi ye a la fɔ Adisa le k'a b'aw bolo walayi
aw ma ye aw tɛ se la ka kuma wɛrɛ kɛ aw tɛ se la ka kuma wɛrɛ kɛ aw ya misiriw la aw tɛ se la ka kuma wɛrɛ kɛ aw ya wajuliw la Adisa wallahi ne ala le ko kɛ n ye bi mɛ waso n'a ye ne aw ya patron de ye o de kosɔn aw tɛ se la ka sigi n'aw ma ne tɔgɔ wallahi nafa de bɛ n na o wallahi dɛ ni nafa tun tɛ n na ko mɔgɔ caman bɛ yen o wallahi lɔnnikɛla caman bɛ diɲɛ kɔnɔ bi an ɲinɛna o bɛɛ kɔ ko Adisa wa Adisa tɛlɛ le bɛ yen an ne b'o de fɔla aw ɲɛna ni aw min lala a yɛrɛ la k'aw ye lɔnnikɛla ye aw ye ne ta ni ɲɔgɔn kɛ ban aw y'o kɛ ka filɛ kɛ o tɔ bɛ sisi sisan depuis aw fitini depuis aw baw fitini depuis aw faw fitini ka na aw yɛrɛ bila kan aw siw bɛɛ la aw ma deli ka ne ta ni ɲɔgɔn ye abada donc aw ko k'a ye lɔnnikɛla ye a tun kan ka miiri ala ma k'a fɔ ko parce que ne bɛ lɔnni min na nin ye a lɔnni a bɛ kuranna kɔnɔ maaw y'a kalan ala ma d'aw ma ne sigila so kɔnɔ ka ala lamɛn ala k'a di ne ye a y'a patron de ye o de kosɔn aw tɛ se k'a datugu ni ne tɛ a bɛ juguya le ka taga aw y'a chef ba yɛrɛ a bɛ ne tɔgɔ fɔ a da la sani saya bɛ s'a ma parce que fo ala ye ne tɔgɔ le dɔn aw da an ni o bɛ fɛ ka kuma dɔw fɔ an ɲɛna aw de t'a faamu an niw de b'a fɔ an ɲɛna an lakaribaga nana lɔnni bɛ yen alakira yɛrɛ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka diinɛ baara ni lɔnni de ye n ko lɔnni dɔ le ye ko alakira ka sanayɛlɛ kɛ n ko lɔnni le mais aw n'o ka aw ka ko ninnu sinsin dɛ olu tɛ olu ka alakira lagosolaw a bɛ manamana kuma dɔ fɔla ko alakira tɛ ye mais e tɛ se ka alakira ye wallahi i t'a ye parce que i m'a ta kɛ mais ne bɛ alakira ye hali ni n ko alakira ye lɔya sisan n b'a ye sisan wallahi munna tɛ kɛ biberon b'o da la fɔlɔ wallahi a to y'a min kama sɔrɔ o bɛ ala juguya min na o de kosɔn biberon o ya chef ba biberon b'o da la a kana b'o da la fo k'o sa a tɛ b'o da la o bɛ taa kaburu la n'a ye kama sɔrɔ ala bɛna du ta sisan o bɛ kɛ parce que o kɛra baaraba le ye diɲɛ kɔnɔ o kɛlen bɛ ka jamakulu caman lafili o kɛlen bɛ o b'i lɔ anw bɛ sun ka ɲa anw bɛ seli ka ɲa anw bɛ tɛ ka ɲa anw bɛ tɛ ka ɲa mais tagaw ya bon kɔnɔ o bɛɛ niw tolini bɛ wallahi k'ala ko kɛ ta ye k'a kɛ ni i sigi cogo ye k'a kɛ i dumuni kɛ cogo ye mais k'a sɔrɔ i ni tolila k'a sɔrɔ alakira ka go ye k'a sɔrɔ aw tɛ se ka alakira ye ka masɔrɔ alakira ka go aw ye ala tɛ alakira yira a la fo ka diɲɛ wuli o tɛ kɛ aw m'a lɔn ko ala ye se masa le ye wa k'a bɛ se fɛn bɛɛ la wa ala bɛ alakira lɔya hali ne lɔni bɛ yɔrɔ min ne ɲɛ bɛ alakira la Allahu Akbar o bɛ kɛ n bɛ ɲɛ bɛ alakira n bɛ to ka musɔrɔ dɔ siri mɔgɔw bɛ to k'a siri makakaw ya musɔrɔ o bɛ alakira kan ka jigin a ka fɛn dɔ kun na bereke b'a kan alakira lɛri na ne ɲɛ bɛ alakira mais ala t'o di aw ma aw ko alakira tɛ ye aw ko k'a bɛ ten mais aw le tɛ alakira ye fo ka diɲɛ wuli aw tɛna ye aw ye ala ɲininka kɛ ni ani ala bɛ ɲɔgɔn fɛ aw ye ala ɲininka ala mun na aw tɛ alakira ye ala b'aw jaabi ɲangoya tɛ foyi ɲa asidi tɛ lafiya a bilala ne la o ma kɛ kojugu ye a ko a bɛ bila ne ya baara la wallahi a bɛ taa tɔ lakali kaburu la an mɛna diɲɛ na a bɛ walidenw fagala n'a daw ye anw mɛna diɲɛ na aw bɛ silamɛw nɛnina n'a daw ye anw mɛna diɲɛ na aw bɛ jamakuluw lafilila n'a daw ye mais ne ye aw terminisi ye o de kosɔn
kosɔn n'aw sigila ka lɔ aw tɛ se aw bɛ ne de tɔgɔ fɔ fo k'aw sa aw bɛna ne de tɔgɔ fɔ mɛ ni ne wulila sini aw kɔni bɛ saya daminɛ sini. o bɛ kɛ dɛ o bɛ kɛ. M'a kɛ mun kosɔn m'a ɲini Ala fɛ walasa Ala yɛrɛ y'a yira ne yɛrɛ la ko ne n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye kelen walasa ne y'a lɔn k'a fɔ ko ne y'a mission nin ne bɛna réussir parce que ne y'a mission nin ka diinɛ yɛrɛ yira mɔgɔ la k'aw da to diinɛ na dɛ a tɛ kɛ mais tun b'a lɔn k'a bɛna laban saya ma aw bɛ salen ka taa kaburu la fo ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'aw ta ɲɔgɔn kɛ a bɛ siran saya ɲɛ parce que aw tɛ siran Ala ɲɛ a bɛ siran saya ɲɛ donc ni Ala k'aw faga waati min ka taga n'aw ye kaburu la parce que ne ko ni ne de bɛna na diɲɛ lafili Ala ne fa n'o fana bɛ diɲɛ lafili la bi ka diinɛ tɔɔrɔ bi Ala fana taa kaburu la ama ne bɛna n yɛrɛ ta saya fɔ k'aw to yen wa o tɛ kɛ Ala sukoya bɛna caya Allahu Akbar o bɛna segin dɛ a bɛ kɛ Ala de kama. Aw bɛna sa komi ni mɔgɔ ye n'i ye soso fagana ta k'a fiyɛ sosow kan cogo min walahi aw suw bɛ kɛ ten walisa aw tɔw bɛ siran k'a yamolibaliya kɛ diinɛ na k'a asiliya kɛ diinɛ na ne b'o fɔ aw ye a y'a jija a y'a kɔlɔtiw bɛɛ pɛrɛ a y'a fɛnw bɛɛ pɛrɛ a y'a jija n kana wuli sini ni n wulila sini n b'a dabɔ kuma na ni n wulila sini n bɛ terrorisme batuya na ni n wulila sini n bɛ Ala ɲɛda yira ten na ni n wulila sini n bɛ aw dabɔ kuma na ni ne wulila sini c'est que ne de ye Ala ka premier ministre ye. Ni ne wulila sini ne k'a lɔn Ala ka fɛn min kalifa ne ka laɲini min ɲini Ala fɛ Ala bɛna kɛ dɛ aw ta a bɛ bɔ diinɛ na aw bɛ taa tɔ kɛ kaburu tɔ minnu bɛ aw tɔ minnu bɛ aw kɔfɛ yan olu bɛna siran ka tubi ka segin Ala la n'o fana ma tubi o fana bɛ taa n'aw ye kaburu kelen walisa an ye diinɛ nin a sera sa waati dɔ sera waati dɔ de sera. Diɲɛ laban baara sisan ne ne k'o de ɲini Ala fɛ diɲɛ laban baara a belebele di ne a di sa a daminɛ kɛ ne ye a tɔ ne y'a bɛɛ préparé k'a bila walisa ya cɛba ni ya musobaw olu bɛna a tɔ ta k'a lase ka diinɛ segin comme Alakira tile o de kosɔn o yɛrɛ bɛ kuma dɔ fɔ ni duniya laban sera o diinɛ bɛɛ bɛna tunu fɔ silamɛya anw b'a kɔrɔ la wa a baara kɔrɔ tɔgɔ de ko Adisa et puis a kun de ye mun ye ko aw bɛ jufa de k'aw dabɔ diinɛ na k'aw lataga kaburu la minnu b'aw ladege o b'a dabila ka tubi ka segin Ala la Ala de bɛna kɛ ni seere Ala i ka Alakira y'a weleli jaabi a ka Ala minɛ ka kalo pɛrɛn fila ka ca ni kalo kelen a bɛ yen Alakira ye Alakira ye ne ye Adisa ye Alakira ne ye Alakira manto le Ala n bɛ min ɲini fɛ Ala n bɛ min ɲini fɛ ni ne n'i tɛ ɲɔgɔn fɛ Ala n faga walisa dunya ye kisi mais Ala ni ne n'i bɛ ɲɔgɔn fɛ n b'a ɲini fɛ Ala ninnu dabɔ diinɛ na wa o lataga kaburu la fɔlɔ parce que o tɛ changer kaburu kelen pe de b'o changer kaburu kelen pe de bɛna to mɔgɔw b'a la k'o bɛ faamuya kan Ala o fana di ne ma i ka kalo pɛrɛn ka di Alakira ma Ala ninnu lataga kaburu la ten k'a bɔ o dabɔ diinɛ kuma na walisa dunya y'a lɔn fɛn min de ye diinɛ ye Ala o ma siran i ɲɛ o tɛ siran i ɲɛ o tɛna siran i ɲɛ o bɛ siran saya ɲɛ o lataga kaburu kɔnɔ na kelen o y'a allié tɔ ninnu olu bɛ ni senkuru ka bɔ a la diinɛ tiɲɛ sisan Ala a yira diinɛ tiɲɛtigiya a yira parce que ni mɔgɔ wulila waati o waati k'a bɛ baara nin kɛ k'i sen la Alakira sennɔ la Ala o b'o tigi namɛri Ala o b'o tigi nɛni Ala o bɛ samiya tigɛ ka da o tigi kan Ala o bɛ vidéo tigɛ k'a bila o tigi la Ala ni ne n'i bɛ ɲɔgɔn fɛ ele ka ne ŋaniya lɔn k'a tɛmɛ bɛɛ kan ne bɛ fɛ ne ka nin bɛɛ di diinɛ ma
il est à la kama. Ah, wallahi. Tiens, kanyan na folo de dinama. Wallahi. Kanyan c'est-à-dire kanyan beti dinama kanim beti dinama. No le chanye ala. Wa nina le ya freme ministre ala. Sini nyawuli, sini saya idamna. Ah, jabbar. Allah. Nam. Ikaye. Nam. Ikaye. O ba so mo nyana ko to. O yo akilla ko ala sala. Mena yira ola ko ala masako ala be. Nam. O ni o me kuma no fe lombe o ma ko losi. Wallahi. Ne pani. O pa sifla. Wallahi. Ne be fele ko lu bale fala. Tiens. Walisa. Bara ira idamna. Na fala o dina mi mena to yi to ya laba na o. O koro le be muye ko tubi jaw ne bena na chaya o koro le be muye ko ala ya chane bena na bangi mo o ko so mo bena bodina bela kana tugo o dina kelenko o dina be se ka ke chogodi mo do bola ni wulila ni ko ngala kila ba fo ami kana tige ka chemba to ba fo o dina be se ka tla chodi ka soro be wali dom bela ka ta mo fa ka soro be kurana le talaka be barake o dina be se ka bara chodi o bara be se ka bangi chodi ko luto ko loka ko luto ni mbara ina ko luta to dina na o te se ka bangi ala ikalo o bonya ko lo mu ba barake to abina rabbi olu ma lon ka fo ko ne pati flakelia wallahi ko ne ma flakeli nyine ala fa o ma lo ko ne ka kisi le nyine ala fa wallahi o molo ne be fe ka bara le ke wallahi ala kama kam sadika am fal koloti kanyan na foloti wallahi kanyati kan sendi kan nindi kan beti fo ka tansa wallahi o ma lo me ala tu preni me ko kono amena wallahi o ko so ala tala mboni chugona walisa o yeblana ndela ka fanya na no wati wallahi de pe o madamna a video be wallahi nko me na video nyini ka partager bolta mo yalo nko mo do be ne be no tabo dinana wallahi mo me sani me wika baraka me yanko ne bade o tabe bo dinana folo mo me o tabe na bo dinana abina tamashen wati o bebe wuli ka blana como o ya patron mi me dumina na mo le kono wallahi o ya patron mi me dumina na como le kono na ko amena o le dimi benela wallahi amena o lu dimi benela ne sirana alanya ngana baruma wallahi sisa ni o lala o yela ko lu o be chanka o ikale o teseo o kale na o be sa o makale o be sa o takaburu jona nto to enga so ngonya kele mi te ba ole ala kama kele wallahi ni kambane ni kamfane ni ka fasabari o be ba ali ni ma fasabari ni na milimbe ya fo wallahi ni kan denfa ali ni ma fasabari ni milla ka foko saya o be ala le bolo beni na chogo beni ta chogo ni milla ola mi toy wallahi ni kanya na folo sonya ni milla alama ka foko ala le kan na folo ni di ni ka esela ka soya o tene harjigale ni milla o mambi toy wallahi mais ala jugu on to mo la trakabula mo la trakabula wallahi ala no kanyo wallahi ala no kay mina o besira minya o besira sayale nyano oh no sayale sila ka tutu ngongo abana do bini senko jona do bini senko o ya ala mi o besira nyane o le sayale donc o ala le bina wallahi akon beti sinon dina obligé te ko ele ka mi ele be mi na dina na ko e ka mi famia dina na ko ne o famia ala be ne son ka teme e kan ala be e son ka teme ni kan oh na ki dia ni e ko kri e asella ni mana be asafula e ke tele o tele ko ye ta abule asafula yo kai ke kai ya fama delika la fe ni fanda wala fana na ne ko ne ko nka mi famia ko na
ni ne selila ka ban ne taara ni seli wala cɛ ne fana ne bɛ sɔli kɛ ala kɛra kan o bɛɛ ye ala ka kumakanw de ye ni dɔ fana n'o nana wuli k'a fɔ ne kɔni ne ka min faamuya diinɛ na ne filɛ nin ye sani ne bɛ don diinɛ na ne b'a fɔ n ko ne tɛ suɲani kɛ n tɛ n den faga n tɛ nin kɛ n tɛ nin kɛ n tɛ nin kɛ o bɛɛ ye kuranna kumakanw de ye o bɛɛ ye ala ta de ye kuma bɛ min. Ni dɔwɛrɛ bɔla n'ale ko ne kɔni wulila waati o waati ne bɛ bisimila rahmani rahim de kalan ka tele ban a bɛɛ ye diinɛ ni ka minw ye olu bɛɛ min ko n tɛ n den faga n tɛ soɲani kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ nin kɛ ni min wulila k'a fɔ ko e ye kafiri ye donc olu de ye kafiri ye bɛɛ n'i y'a ko minɛ cogo san o ye t'a bɔ kuranna la donc bi an o mana kumaw la an da la depuis jɔn bɛ yen a nana kɛ sisan mɔgɔw bɛ faga jɔn yɔrɔ bɛɛ ko alahu akbar walayi ni ninnu sababu ye mɔgɔw de bɛ bɔnmu bila yɔrɔ bɛɛ ko alahu akbar mɛ ala tɛ nin ye o musa ala tɛ nin ye o bɛ mɔgɔ min bila mɔgɔ ninnu na olu bɛ taa o y'a jamanaw kɔnɔ o b'o ya dumuniw kɛ o b'o ya nafolow minɛ o b'o ta ka bɔnmu san ka taa o denw faga n'a aw hakili la ko ala tɛ cantigi ya o bɛ nin bɛɛ la aw ka bɔnmu fili de bila dunuya kɔnɔ ka bila dunuya kɔnɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faga la o bɛ segin nin bɛɛ o bɛ to yan wajuliw la walayi bilayi talayi o bolo fani bɛ joli la n'i wulila sisan n'i ye ko i bɛ silamɛya tiɲɛ yira o b'a fɔ ko nin ye bida ye nin ye kafiri ye nin ye shiriki ye fo n'a sɔrɔ aw m'a fɔ ala ma yan ko ala ye bida ye ko n'a fɔ aw m'a fɔ ala ma yan ko ala ye misiriku ye ni tiɲɛ de ni ne y'a baara de bɛ yan walayi aw bɛ si sɔrɔ mais ni aw ka fɔ ala ma wa n ka ala bɛna ne ya kumakan nin jaabi aw tɛ nin se fila ne tɔgɔ de bɛ ko terminator terminus walayi tant que aw terminus ma kɛ ne ye c'est que ale bɛ ne ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛna ko ye ne bolo depuis diɲɛ k'aw dan an ma deli ka ko ye mɔgɔ bolo ten n nana a dimi bɛ n'an sigila n ka yan baara kɛ ni ala ye n k'an sigi yan n bɛ yan fulakɛli kɛla n b'aw filɛ la n k'a lɔn ala ka mɔgɔ danganiw de b'a ye n k'a lɔn aw bɛ wuli ka bila n na n k'a kuma fɔ yan ka tɛmɛ n ko ne bɛ min ɲini ala fɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen fo ta ye bɔ diinɛ kuma na n tun b'a fɔ ka sɔrɔ aw ma wuli ba aw wulila ka na n ka taamasiyɛn bɛ fɔ n waati min a bɛna wuli k'a disi la n disi la n ko ala b'a bɛɛ gɛlɛya ka ye a lɔn sera ye an ye sigi ka ɲɔgɔn filɛ ala sini kɛnɛya di ni ma wuli sini c'est que ne tɛ can kan ni wulila sini c'est que n bɛ can kan c'est que premier ministre y'a sɔrɔ ni premier ministre y'a dun sɔrɔ la n ka baara fɔlɔ n bɛ ala wele ala ye soso mɛlɛkɛw bila ka na soso faganaw ka na aw faganaw fiyɛ aw kan n'o kɛra ka masɔrɔ n'o kan ka kɛ ten ka masɔrɔ k'o da to ko nin na kisibaga bɛ dɔgɔya ko da to ko nin na ni wulila wagati o wagati k'i bɛ baara kɛ ni ala y'a can ye ni ala kira y'a lɔnni ye o bɛ wuli ka bila o t'a se fila ko o y'a patɔrɔn o jigiya ye patɔrɔn min ye dɛ o ye sigi ka filɛ n'o taara kaburu kɔnɔ sisan o bɛ sɔrɔ ka na ko bɛ yen ko ne ko an ye taga ni ɲɔgɔn o ye jija n kana wuli sini o ye jija dɛ o ye kuranna ta o ye bɔ ka don misiriw la ala ka lɔnni min d'o ma o ye t'o fɔ ala ɲɛna ko ala ye nin minɛ sani sini la kuma banna ni wulila donni ɲɛ b'a lakale n bɛ taga maka inshallah n'ala sɔnna n bɛ taa ka segin n'a diyara ala ye fana n'a ko ye n sigi yan n bɛ sigi yan ka ɲɛ baara kɛ ni waati min ka di yan n bɛ taa maka n'ala ka taa ka segin nɔgɔya fana n bɛ ziyara sigi n b'a ɲini aw fɛ a y'a kɛ ala n'a cɛla kama a kana na ni ji ye aw kana na ni turu ye aw kana na ni li ye ni ala le bɛ se an b'a nɔya dangaden ninnu
wakili la ko jikole Ote. dangante nunu wakili la ko turukole Ote. dangante nunu wakili la ala jugu ala kira jugu no wakili la ko likole Ote. min ko le meno fonya adisa koli Wallahi. Ole. Ko de bayele. adisa ture ale akole Wallahi. adisa ture de kolia adisa ture de tununya Wallahi. mais adisa ture de kolia ale ya kole ale ya kumale ale le fly Ale. ale ka ale le ka fly Wallahi. naka adisa ture dia na be abe ala wole ka o fe na o nyawe o be kenea Wallahi. aw hamina ko ala ba ja Wallahi. Kuna ta ja. bada den wakila ko jikola jikote ala kira jugu nunu ma na sini nunu ma mo me ala ta foka dia toro na e pro ta ke jugu la abe ma fala Wallahi. abe ma fala Wallahi. abe ma fala abe jeniya ka sharia ta ka jeniya organiser akon abe oye abele kwa nyando mo nyakoro ka ke ala pia ni oko wuru ya ke wa timi ala ni kibe kuma ba foko la jarabili ni ejuro mi ni ta la jarabili Wallahi okay tiens na min tala kono la amma mina musola ka kono na wala no bena tenjigi ba fo ala ka la jarabili no ala ma la jarabili aw jene ya kelawle no wuli la wa ne no benyona wallahi ne ko olu fana be ne abara kono kila ko no lugo manel la timi min be ne to ni la awla jono abete tiens ni to madimi be ne to mena fawiwa mo jikote wallahi turukote wallahi likote adisa ture de koli au koli ole atabu no malala ajina to ba ira la awla lombe wallahi kasoro jima ka ka no malala oya koro bake adisa ture oye LTI reportage flema kuma do fala la to no mameli ko o ko ma ko ibeseka ya baran me ka chudi ma be kaninya kise ni dai abana ni tegal abana ko iteku ni miri ai ka miri do alabake wallahi aw be se ka ala corrigewa abada nya baw ya safa o malamu kwa wallahi muso ayande ulamo ayan yele kolsi tiens ala keni me ko choisi ko bla nyonka o lamu bali bla nyonka wallahi o malamu wallahi parce que ni lamona ni tina kuma do iba fo ni lamoy wallahi o malamu abete umalamu wallahi umalamu otu kante rekana tuyana wallahi pionana ukela dina juguyi wallahi tiens nebno yira tunana ubnai wallahi ubeke ni tani ni ala ko tani ala ko le amisi ka nyon fi wallahi al maslamahu ameteme ça fait ala kam mo tangani no ka mukeni meka dina toro mukeni meka sinama ya toro mukeni meka fagalu blantala wallahi ka terrorism blantala o ba fagala lombe mukeni mokoke ala ni chambo fe wa o sangorota mais ala ni chambe fe wa o kaburu se amina rabbi o kaburu bayila amina rabbi ukani beka toro tinana fukatame di wulila mo shite se o made wallahi oboka wulu yani na mo shite se o ma mais ni wulila wato ni ko baraka di ni ala kira loni do wo wuli ki ke fem be wallahi kono ko ma naam ala fe wulu mi ala fe wole o wulu mi ala fe tiens ala fe mo fe ala fe wulu mi be o wulu wallahi de c'est ça naam o yo ya kala ko gal déclarer mi me se mina oke okay tiens o jija ni wuli la sini naam Allahu akbar Jabbar ni wuli la sini
nala kan to ifosini kalawli ne wuli la sini c'est que nous ne ma barka bani wuli c'est que ala bina nous d'abord dinana sababu yalla wallahi ala wuli sini amen ala wuli sini wallahi kawini ala kabere sini amen kawini ala kira bere sini amen kawini na ala ka jidile mako tawa jidilula wallahi kafiri non ma fri ala bese ala bembo ala me suffit jabbar wallahi ni kaye moore blalo la sako fana be ala me suffit le konona tiens kafiri ma fri wallahi afimang ote kishu afimang kri wallahi je disais depuis mai non je disais non mon caméraman me dit de parler en français non je parlais de un peu des gens qui sont dans la religion musulmane. Aux yeux de Dieu, ces gens-là sont des chiens. Aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont les chiens de la religion. Qui sont dans la religion musulmane, qui ne font que détruire la religion à chaque fois que quelqu'un se lève avec la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils se dressent contre cette personne-là. Ils disent, nous on prie bien, nous on mange bien, nous on parle bien, nous on fait ça aux yeux des gens, alors que dans le cachet, ils sont tous des criminels, tous des fornicateurs, tous des chiens déguisés dans la religion musulmane. Je disais que s'ils sont sûrs d'eux, qu'ils sont avec Dieu, ils n'ont qu'à faire comme moi. J'ai demandé à Dieu, Allah, si moi je suis là pour égarer les gens, alors Allah, parce que je ne me réveille pas demain. Parce que si je me réveille demain, je vais égarer d'autres en plus. Et sachant que d'autres vont mourir demain, d'autres vont mourir aujourd'hui dans le monde entier, il y a des gens qui me suivent, peut-être que je pourrais encore égarer davantage. Donc si je suis dans l'égarement, alors Allah ne me réveille pas demain. Mais si c'est eux qui sont dans l'égarement, alors Allah, je t'ai demandé de m'aider pour que je montre ta face aux yeux du monde entier. Commencer par les musulmans et montrer la face, la vraie face de la religion musulmane. Je te l'ai demandé. Alors Allah, si je me réveille demain, ça veut dire qu'ils sont dans le faux. Alors Allah, je te demande, je sais qu'ils ne croiront pas, ils n'arrêteront pas, ils n'ont pas ta crainte, ils n'ont que la crainte de la mort. Allah. Alors, si je souhaitais ma mort, si je suis dans la vérité, alors je souhaite leur mort s'ils sont dans le mensonge. Alors Allah, je te demande de trancher, parce que quand je me suis levé pour faire ce travail-là, ici, de par ta grâce, tu guéris. De par ta grâce, on fait du social. On donne à manger. Et tu sais ce qu'on veut faire un peu, encore plus, pour la religion musulmane. J'ai envie, Allah, de donner mes biens en ton nom, de donner, c'est-à-dire ma jeunesse en ton nom, de te donner toute mon énergie dans cette histoire de religion-là, pour que le monde puisse savoir la vérité sur la religion musulmane. Alors Allah, tu sais que j'ai commencé. Au début, je n'avais pas d'argent même pour acheter un sac de riz. La première fois qu'on a acheté un sac de riz ici, c'est quelqu'un qui nous avait fait, parce qu'on filmait, les gens regardaient, il nous avait aidé en donnant 20 000 francs. Quand on m'a entendu les 20 000, j'ai dit à quelqu'un qui était à côté, j'ai dit, prends l'argent, va acheter un sac de riz. Et quand le sac de riz est arrivé, je me suis assise, j'ai dit, eh mon Dieu, moi je vais préparer ce sac de riz là. Et si demain je n'arrive pas, mais là, ça est dans ta main. Je commence par un sac de riz. Parce que ça augmente, que ça ne cesse pas. Aujourd'hui, je mets 9 marmites de 50 kilos chaque jour que Dieu fait. On fait du social.
On te demande, tu guéris les gens en ton nom, on le fait gratuitement. On ne le fait pas par amour pour l'argent. On ne fait pas par amour pour un autre business. On fait par amour pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala. On fait par amour parce que c'est en toi qu'on croit. On fait par amour parce qu'on sait que c'est toi, Allah, qui est tout. De ce fait, pendant que je suis en train de faire cela, il y a des gens qui m'ont traité. Mais il fallait qu'ils le fassent. Pourquoi on en arrive là? Qui m'ont traité de celles qui adorent les djinns, qui ont insulté ma maman, qui ont insulté mon papa, qui découpent mes vidéos, qui les développent, qui parlent d'une eau que Allah subhanahu wa ta'ala même. Ça là, c'est pas affaire de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis Zamzam là, tu as parlé de Zamzam, tu n'as pas parlé de Zamzam. Si tu veux, tu dis Zamzam même n'est pas médicament, ça fait quoi? Allah subhanahu wa ta'ala s'en fout de ça, peut-être que tu ne connais pas. Tu vois, tu peux le dire même par ignorance. Et j'ai commencé à être délapidé de partout. Mais je me suis assise, j'ai regardé. J'ai essayé de me réviser. Je me suis dit, est-ce que je suis en erreur? Je me dis, est-ce que je ne suis pas avec toi, Allah? J'ai dit, Allah, montre-moi. Si je ne suis pas avec toi, pour que je puisse me rallier derrière toi. Et Allah, ce que tu m'as montré, je me suis sorti ici, la première des choses, je me suis excusé ici. J'ai dit, mais moi là, je peux faire quelque chose par ignorance, mais je ne vais jamais faire quelque chose pour blâmer mon Seigneur. J'ai dit, bon, si j'ai offensé des gens, je demande pardon. Alors toi, tu m'as permis de le faire. Et quand je l'ai fait, ils se sont assis, ils ont cherché autre grain, ils ont cherché autre grain. À chaque fois qu'ils cherchent quelque chose, je me retourne vers toi, Allah, et toi tu me montres qui ils sont réellement. Et tu as fait exprès, Allah, tu m'as emmené dans une mosquée à Korogo. Et je sais que tu as fait exprès. Parce qu'Allah, si on m'avait dit que j'allais partir dans une mosquée à Korogo, aller m'arrêter devant les hommes, je ne l'aurais pas fait. Mais là, tu as créé les circonstances. Tu as fait exprès. Je sais que tu as fait exprès. Et tu as créé les circonstances qui ont fait que vraiment j'étais prise c'est-à-dire que j'étais vraiment... Au fait, c'était la seule porte de sortie qu'il y avait, puisqu'il y avait du monde dans la mosquée. Devant la mosquée qui m'attendait, je ne savais pas. Et quand je suis arrivé, pour rentrer dans la mosquée, quand j'ai commencé à rentrer dans la mosquée, les gens ont commencé à s'accrouper sur moi. J'ai perdu mes chaussures. J'ai laissé toutes mes chaussures. Il y a des vieilles dames qui sont tombées. Et là, tu m'as envoyé un homme et il y avait une seule issue. C'était l'issue de l'imam. Tu m'as amené dans ce groupe d'hommes. Et quand je suis allé m'arrêter, j'ai vu qui ils étaient. Ils ont commencé encore à me traiter. J'ai compris, Allah. Je savais ce que tu voulais me dire. Et j'ai pris encore mon temps pour les observer. Avec le temps, je commence à comprendre que ceux-là, au fait, ils ne sont pas dans la religion. Ce qu'ils disent et puis ce qu'ils font sont différents. À chaque fois que quelqu'un a envie de travailler réellement dans l'islam et que toi, Allah, tu lui donnes un don, ceux-là, ils se battent contre cette personne. J'ai dit, et ils sont l'auteur du terrorisme dans le monde. Les parents, les gens sont tombés dans le terrorisme. Les gens ont été tués. Les gens ont poignardé des gens en disant Allah Akbar, en disant Allah, en disant nous on va voir le paradis. Ils ont tiré sur des gens. Ils ont dit que c'est toi qui leur avais envoyé. Et c'est ceux-là qui ont initié le terrorisme dans le monde. Et le terrorisme, quand on le regarde, ils disent qu'ils connaissent la charia. Ça d'abord, ça viole la charia. Ils tuent des gens au nom d'Allah. Ils placent des bombes au nom d'Allah. Ils nous insultent au nom d'Allah. Ils nous calomnient. Ils font des calomnies. C'est ceux-là, ils font tellement de calomnies dans l'islam. J'ai été victime, donc j'ai compris. Alors là, je te demande si je suis dans la vérité, alors laisse-moi me réveiller. Si je suis dans le mensonge, pour éviter que je garde d'autres personnes, alors Allah ne me laisse pas me réveiller. Alors Allah, s'ils sont dans le mensonge,
Alors là, tu sais, le travail que je veux faire, je ne peux pas le faire tant qu'ils sont en train de faire cela. Ils n'ont pas ta crainte, ils ont la crainte de la mort. Alors là, fasse qu'on fasse beaucoup de funérailles. Alors je te demande pardon de laisser tout, de laisser les mécréants vivre pendant au moins un temps. Tous les morts des mécréants, parce que là, les mécréants peuvent se retourner toujours pour retrouver ton visage. Mais ceux-là, ils sont les ennemis de l'islam. Si c'est vrai, alors Allah dirige tous les morts du monde entier vers leur communauté. Parce que je les ai vus. Il a fallu que je sois victime pour comprendre quel est le vrai problème de l'islam. Il a fallu que je sois parmi eux pour le connaître. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi j'étais parmi eux. Donc, Allah, voilà ce que je demande. Quand je sais que j'ai promis que si je suis avec toi, je sais que le terrorisme va finir. Mais je ne savais pas que tu allais entraîner les, c'est-à-dire les fondateurs du terrorisme dans leur tombe. Je viens de le comprendre. Alors Allah, si je ne suis pas dans la vérité, ne me laisse pas me réveiller. Pour que je ne puisse plus égarer d'autres personnes en davantage. Mais Allah, s'ils sont les ennemis de l'islam, alors je te demande de me faciliter mon travail. Je te demande d'épargner des vies dans le monde entier et de diriger la mort vers nos communautés. Parce que c'est seulement la mort qui craint et non pas toi, Allah. À travers ça, on verra ce qui va se passer. C'est ce que je disais. Je dis, moi je ne crains pas le terrorisme. Parce que moi j'ai Allah. Et c'est avec Allah que moi je vais combattre le terrorisme. Avec Allah, je vais gagner. D'abord, pour arracher un arbre, il faut toucher la racine. J'ai affaire à la racine aujourd'hui. Salam alaikum. Attends avec tes mains.
Allah, 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 Salam alaikum. Wa alaikum salam. Asa ka fɛn dɔ filɛ. Jɔnw bɛ taa mercredi. Mɔgɔ minnu bɛ taa mercredi o bɛɛ ye bolokɔrɔta. Mɔgɔ minnu bɛ na télé saba kɛ quoi. A ye sigi. N m'a fɔ jinɛ bi. Jinɛ bi kɔni bɛ ne fɛ. Jinɛ bi kɔni. A y'a bolo jigin. Mun bɛ taa sanni mercredi cɛ olu bɛ bolo wuli. Ok. Sini wula fɛ. Naam. N bɛna baara la lɔ. N bɛ taa Abidjan ka na. Tele naani. Naam. N bɛ taa o kɛ ka na. Inshallah. N bɛ taa papier ko dɔ a bɛ jaabi. Wallahi. A bɛ jaabi. Wallahi. A bɛ jaabi. Ko ka ɲa. Donc ni Ala ka kɛ. Naam. Ni n ka baara la lɔ. Naam. Sini wula fɛ sini. Ou bien n bɛna baara kɛ sini sɔgɔma. An tɛna bɔ joona. N bɛna bɔ 10 heures. Ou bien n bɛna soli ka bɔ. Jɔnw bɛna bɛna se a bɛna se ka soli ka na. Bon ne y'a solila ka na. N bɛ taa baara daminɛ 7 heures. Ni n ka baara daminɛ 7 heures. N tɛna baara kɛ wula fɛ. N bɛna filɛ. N bɛna n préparer ka taa voyage la. Mais normalement ni ma segin juma a bɛ bala na. Donc samedi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. N bɛ baara kɛ samedi ani dimanche. N bɛna baara kɛ samedi ni dimanche. Samedi wɛrɛ ani dimanche wɛrɛ n bɛna baara kɛ. Donc an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma samedi lɔ inshallah. N'Ala sɔnna n'aw la. Sini sɔgɔma n'a solila ka na 7 heures n bɛna baara daminɛ. O la n bɛna reposer. Walisa peut-être sini kɛnɛ n bɛ voyager. Ou bien alamisa lɔ sɔgɔmada joona fɛ. Problème tɛ. Mun nana c'est-à-dire n bɛ fɛ ka min fɔ ɲɛna mun ka télé saba kɛ yan ka ban o ye bolo lawuli. Minnu nana kunun n bɛ fɛ k'olu ye. Non mardi sɔgɔma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. An nana kunun a ye sigi. Ala y'a ɲa ka d'an ma. Ala y'a haminanko nɔgɔya. Ala sini kɛnɛya di. N bɛna kuma dɔ daminɛ o de ye Adisa Ture y'a kalanden. Adisa Ture y'a kalanden. Ale bɛ seli. Ala subahana wa taala ka di ala ye cogo min. A bɛ sun. Ala yɛrɛ b'a fɛ cogo min. Ale a t'a da don kuma na a tɛ kuma min lɔn. Ale a b'a fɔ ala ye. A b'a kɛ ala ye. A b'a to ala ye. Adisa Ture y'a kalanden bɛɛ la fantan min bɛ 100 sɔrɔ n'Ala ka 100 d'ale ma o bɛ fara ale yɛrɛ alimɛniya la a bɛ 40 bɔ a la
ou bien biloro ou bien biworo o bo fala la ni ala ma danna ne binani anni dana binan ma ko jugute ka di mogoma Allah subhanahu wa ta'ala ma da sitandi mogomi ma tiens adisa tole akala ne donc allez amaye wallahi donc bina takabul la baso ko da do ko la to komi kama sproma ala nyinga na kala chogo chogo ay ala nyinga donc mo me faka ka adisa tole akala ne bay o ibro ko lota tiens Allahu akbar ama damna alala Allah Allah aman kalela Allah oh ya adisa turia kalande Allah Allah me anya seri farla dul ke akadi e ala chogo ama ya seri farla dul ke akadi le ala chogo ama nyine fa ala fana yo fana latiga ala ba ni ka yo latiga ka ambe su mi kadile alai Allah nanka wari soro ame jagabo nanga na folo soro ame ejike Allah ni ka keme dama ame binani bo obi biloro obi biwara amodi e alama amodi momi e alama tandimi amodi mooma e alama tandi momi ma ala ambi etake ka ngo chibolo ala amba yini fe ikana anda do kumana e ala te kumamina ikana ansendo kola e ala te kumina ala amba ke ele amba fiye amba tiye ame tugu mogolay kama ame fara mogolay kama alhamdulillah rabbil alamin adisa ture akana malma non teni lame ika mogo tonyo dibe faka kuma mogo fe teni lame me ya bara ke non me ba ya bara la tenya bara tige wati mi bebe ala wela wati e ba angene la non me ya bara me ba ya bara la ko ki lame sisa na adisa ture akalande est-ce que allez adisa ture akalande adisa ture akalande ala akalande Allah adisa ture akalande ale yo malikiama na alika bo kakuni ka saratika ale yo malikiama moto be saratu ponye femisenie ale ba yo toruti e katema kan ka soro kata saratu ponye ni ala ko to kaba okele ora le atuma yo wallahi atunu nyata meno yira awla ofo adisa ture akalande adisa baratoti okay wallahi adisa ture akalande o ketore wallahi toka jamin doye tiens nota son okay wallahi mena tamashaira awla ofo ile ala bi kemele dima wallahi ika alamina ko kemeni ko ti adema yabo itala pinani mwala kata oti mogodoma me ala matandi mima ebe fe sita ala maminke ala ka kile eko plani moye mogomi ala ma kemi e kalon ala be mukesi sa abi bolofa wallahi ki sinfa ki tononya fa wallahi ki amafa abe dole faraya soroka wallahi ile ni here ni nyowo chaya wallahi donc adisa turia kalande fanta ate kale ka jani toy abete aita koni ke chanka wallahi wal sami segi kana fle témoignage musani fle ni sisa wallahi ne o ko so amna beni mina kana na fatate no amna ma figa amna de
La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Modo be. Olio kina kuna dia Johnny. Wallahi. Alini ko yebana saulala. Tiens. Olio Johnny kuna de ole. Wallahi. Modo yo. Me fo na kuma do fonya na me na so ko jabi. Johnny na nanai. Me frère, oye na kuma do fonyana. Mune bala iski orla kaya bibi abenya bo. Mune bala. Faula. Mena tamashin do fonyana. Naam. Anafa. Abete mena fabala akakodoke abete mena akansemina leko mai sigika wallahi ala duluko Salam. C'est ça. Si ça dit ça tu vas canaliser. Na tara. Non. Aïta bara ni ken chogana. Tiens. Ala tifana to. Apata. Uteke. Adi sa tu vas canaliser mi me wa flasoro. Ak aya lon ka fo wa fla la. Wa fla la. Nam. Keme. O mwa ne be wa fla kono. Keme bela binani. Binani mwa abebe nyolima. Keme nani. Ale boli di lombe modo mana so temi. Tiens. Mime keme soro. Ale bibi nan neti. Wallahi. Malma sama. Ninkoni ni welcome ko le tumendo mafanga ina bedia. Wallahi. Tiens. Mais la kamakoli. Wallahi. Kisi le barani. Tiens. Donc, il va aller à bord de mime watan soro afana be keme le nyina la. Keme binan nani a bord de bokodi. Tiens. La barka do yakula. Amin ya rabbi. O boni ko la. Ma nyina o fe. Na wi la kalon. Konye jigiya yi. Côte d'Ivoire kono. Na yere la. Parce que amana banza. Wallahi. Aka kuma dole me. Tiens. O mi aka sheria dole soro dogo. Wallahi. O mi dole kene ala o kanya fanya. Tiens. O mi dole katama shen fanya. Wallahi. Note. Amana banza. O kontara. Donc. Nam. Ma nyine au fayen deme. Kala deli. Na. Walsa ala ben deme. Na. Samme dion deme. Wallahi. Momi me feka dion deme igano. Ale tenya bo na folotiga na folo pede. Pa na folotiga na folo tesi. Ala na folo ne bo life. Wallahi. Donc me fe ni chana na jigiyala. Ko do le ka do fo anyana. Mankutu do le fo anyana ko sa anana. Note. Muso nyongo muso fo na ni chama mi ko diva ko no. Ya. Afla bala chama fo na. Wallahi. O rabbi diyo ko no. Abeti. Beni kai au bena sigiya. Jiya do le be. Wallahi. No ya ko no be. Kandeme. Abeti. Walisa ala ison. Ali na sona ison tugu. Wallahi. Kan ke premier ministre. Akana wole tu ko di ça. Aya fo premier ministre. Abana. Ala ison. Kan aya premier ministre. No to korono. Ala ka korono. Abeti. Wallahi. Me fe. La nyini yere me. Dununya tukukoloka.
Allah subhanahu wa ta'ala ison Naam. akatitiri mindi aya kalifa uma tono nyankono atere kalifa ekelen Naam. ayin kewdoy Amin ya Rabbi. molife Ja. na sona ama fatiata Wallahi. na mason nkele ma fatiha Abana. Akma cha kala diara lewa. الفاتحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الآمين. سيسا. نعم. أنتم فتلا. ما دبي منا فانينا. ala jugun nunu sababu la ima ilungo yejufa amano mugoso kama soro mo chama mo ya filikono olugu ka oya ala jugu ya damina olugu sababu ya ala na make wallahi nono tonina wallahi mena kela mami nyini feuke wallahi amina rabbi to kan neni do bento ya ni folila wallahi do kan neni foka do kan muso neni foka da ta feko ala ni kuran na sonama ni le ala sonama wa asawi e fenfeni wallahi asawi e mo te dinamo yi wallahi ala nini sona londo kan lo kan modo neni ile ala kama foka don aya kursi jala kono me ana libe nenale kan neni wallahi neni mitese ka fo ala akeli nyana ika ye ka sebeto ye ka neni kame wallahi ala nte fonsi de nini bile abala lela nini nenele ala le kama de nte fonsi ta tuya yayi fana sura no man neni adobe neni wallahi mune nana nai no le nana nai no lulo duya sababu ya Allah Allah na dun kala e abara lela na kala ele kama ala mi kono na mi ya défense kono na défense mi dion bayi wallahi tiens na rabbi o ma no ni fem menyo wallahi no tukalo tikenka tiens obaye wallahi obaye obaye jamba la kale abela kale ne ay swala wallahi tiens obaye kokatana sisa obani ko alambal maslamao naam amena doke inshallah ko di va jamanai wallahi mogo naam mina dik dakulu nya flafa jamana ta chitila naam ma nyini mbaw fe ma nyini mfaw fe ma nyini ndo fe ma nyini koro fe ma nyini deflan fe kune ko kwanye yafa alaka wallahi ko to kela jamana kono mo de umbanala ludo digiya tala wallahi abekela jamana kono manyina fa ayya fama ayya fa jamana ma ayya fa jamana tigima walisa ambe do woni ke jamana abeti an lo ni be abi jamana le kadi wallahi mal fale te chila jamana kono no tene tuntina seka ni bala ni ke depuis bala ni damina na wallahi bala ni ka mo jigi tiktogo Côte d'Ivoire comme Coca déjà avec million wallahi faut chamambaka wallahi maintenant tu kela que sur guerre B au moins million non tu tena digi tout sur koni apata tiens ai ndo ke chamanai wallahi
kasara o kasara be ala bolo ala kana ala se Côte d'Ivoire ma amina rabbi kasara o kasara be ale ala bolo kana se Côte d'Ivoire ma foka dunya la ba ma fa kana se Côte d'Ivoire ma dun adisa tele la de mo foka dunya ba amina rabbi tiens ala bala o be kunta ka bo amina rabbi ala Côte d'Ivoire ke jamana ya ke nema jamana ya amina rabbi ake jamana korotani amina rabbi ali na dana ko ne ya bala mi mekela wallahi Côte d'Ivoire bina korota Dieu ne bina Côte d'Ivoire to wallahi amina rabbi merci dununya le be Côte d'Ivoire to et dununya bina Côte d'Ivoire segere mekma do fanya wallahi ni nana koli abi koli demseni chama o bebe donatala ala ni bara ni barkala o be bara o sorola muso do be o chew ya nason soro ko duka gbe olu bebe sila bi ka temena do ya famina ka soro ka masoro ko ni na walo ala be na Côte d'Ivoire samorota ka Côte d'Ivoire samorota norola na foletigiala nemana bara ni kama akalao tamashion bebe kolia kolia be chomi dai Côte d'Ivoire ta be choya wallahi mo bena bara ni koso frekelao o bena sani usoro wallahi bara ni koso voilà c'est-à-dire que Côte d'Ivoire économie bena rehausser ka économie bla sans fait avec un fantin poche avec un afro tout poche avec un femme poche voilà ni koso avec ameko damna ni da wallahi notre bara ni mena femi ça dit femi la ce Côte d'Ivoire ma aka bon hakilima wallahi tiens ala bena dununya lo ala bena Côte d'Ivoire lo kama soro dununya bena Côte d'Ivoire segere wallahi tiens donc fait na o bebe no take Côte d'Ivoire donc albisoa ala Côte d'Ivoire sangorota antana kasara bema ala ne masira wallahi fami ne masira tiens fami mo be ko do milla ne to me wallahi wallahi kama soro ne ka longi njigi kapo njigi note ate kunchela o nyinenga ala jugo no site son ka wajulu kete ka materialism ka te wesel otoso o parce que olu bala le olu ba akade olu le sikini ma jama na kono olu le ba shushula duguma olu le terrorism basé jama na ko wallahi tiens amete wa na hey amano ubenaye terrorism ne masilanya abada mon ka ke ne rabino ala bino lugu bien kare ka dini ma folo kuma terrorism ya abana olu le terrorism basé européen wallahi tiens donc ne masila ala jigiya di Côte d'Ivoire ma Côte d'Ivoire protéger amina Côte d'Ivoire jugu mo me Côte d'Ivoire kono ala on narasi ko tabo ko dese kato karka sola Côte d'Ivoire kono Côte d'Ivoire jugu mo me Côte d'Ivoire koka ala on narasi amina rabbi o karika sola amina rabbi Côte d'Ivoire koso amina rabbi ala ni be do ke mobilina ibe do ke chauffeur che ko katnake alama alasan nam Dramana Ouattara alama ala kanala amin ya rabbi alama sangoro tala amin ya rabbi alama discernement dama amin ya rabbi alama antiala ye walisa ya nyamobli borkanya ye walisa jamana be kisi ambe kisi na amin ya rabbi ala kana lebu amin ya rabbi ala abeme nyini na de o dama amin ya rabbi kama soro hakilla bi Alassane Dramane Ouattara abe atefe ka lebu wa ala kana lebu amin ya rabbi abe fe ka samasala Allah atoke masai foka sa okorote ko abe ke président il forcé o tew modo ye masawiye ka so lu te président
Allah ato aya bonya kono ato bonya ni kono ato masaya bonya ni kono fokata saya la sama apolo mina asemina asamorota ala meme yiri fesisa ala comme ne akumai ala koli ni ala sani wa dalamana wa taala tunte kisi jonyi ala akisi sante saya bisa amin ya rabbi parce que ne alla nyini lewoyi wallahi ne fana alla nyini ne bo fala donc mi do kai président mi mena ala san kofe mena do kai wallahi mi mena kofe mi do kai wallahi na manya kile ala ko ke président ka ba mi do kai wallahi kama soro masaya obe ala le bolo naka latika mima akokanya masao bonya mo aye sira bila wajido kafiri benana abaka kuma shaman dabla je n'aime pas ni sira bila abaka bon pas complètement bon abaka bon nimme afira lawat Allah jinaka afiri ben sagera Allah nimme alafira lawat Allah jogya yere be bangi Allah nimme alafira lawat Allah jogo yere be tasna nimme alafira lawat Allah subhaya بقربا مي ألا في لوات كنا كافر بطرا نمي ألا في لوات كنا كافر بدسا نمي ألا في لوات دولا ألا في لوات نمي فينا الهوات جنك في من يرى إمي ألا فينا الهوات جنك في بك مرسى نمي ألا فينا الهوات نمي ألا فينا الهوات نمي ألا فينا الهوات ما سيرجينا جوجا نمي على فيل الله سيرن كرب البانيا نمي على فيل الله جرتي لله بسما نمي على فيل الله نمي على فيل الله نمي على فيل الله كافر بسا نمي على فلان جبيا نبي كرام نمي على فلان نمي على فلان
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Flake. Odona bismillahirrahmanirrahim adisate. Konga na foko bismillahirrahmanirrahim adisa. Akala awala na foto afo bismillahirrahmanirrahim adisa. No pia umekale ukono wiko. Wallahi. Adisa. Oyu teseka nikao. Osetoi. Alaman doma. Ako katoi. Ala ba unya flaji do ba fle Sisa nam antu me do yorona nta kela ala be mo mi bolere nam fembele baba cha me ala ko fara iba keni chane wallahi cha ye ala jone na la kaminati ibe so wallahi donc ala le ka latige ala san de mane yo tara ke president ala fana ka latige ala fana ko amba ka nyo dunya mo bo me do kai ka masro vola mi tore ko Côte d'Ivoire o ba bo wallahi cha donc ni asino mari asidi mi ko moy wallahi donc me do ke wallahi jamana ye mi me jamana kuna ka do ko ye mi me na nasiri ka do ko ye mi me na ko fe mi me na ko fe foka jori aya do ni jabi o rabbi al-fatiha masaliji al-fatiha non la di salima na so chome al-fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. amina do ke mani albiosa ala jugu do be mani kono olu sababu yala parce que olu ya fait un dani on ebe ale terrorisme yani wallahi akado olu fokatame albiosa ala mali tanga ala juguma amin ya rabbi ala mali tanga mali yere juguma amin ya rabbi ala mali tanga mali yere deun mo me mali yere jugu yala ala mali tanga amin ya rabbi ala mali tanga mali jugu mo me koka amin ya rabbi ala kanali do mali la amin ya rabbi terrorisme ya mimbeni ala ni ne koni bene ni no ni chanche terrorisme fabriqué ba ni ne bo ni chanche ala terrorisme ya wuli ka bon man amin ya rabbi
على ما بين دوم ملك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. 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 600. نعم. الله لا إله إلا الله 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 Mais si ça n'a pas la commencé à donc il y a depuis qu'on donc on a commencé donc il va la dame nanana donc il gagne mais ça va pas me faire comment faire aussi ça on est mais c'est comment faire bismillah Allô, salam alaikum Touré.
alaikum salam. Ay sama kana ni mo dai. Ay bismillah. Akala na nai. Ata sinai. Balabano. Ne kalonji na tikoko. Bos. Isanjo lewe. No, isanjo lewe ni. Otasa. Isanjo lewe ni bekibibolo. Bekiniwa. Asantale ni. Ko ka juya le brila. Juya le ni. Me fe ki ta mata ni bekede. Ayira na aisabla. Me fe ye bekita me ta mata. Modo daga shaka soro juya te ko. Odaw. Owo daw ta ka kuma blabla. Kapma do fofo ko mu seto. No na ba ni abare. Ila ita fam. Abete. Boy. Bele sabar baro na bele. Boy. Bele vitami. Net me fe kinya na. Neko. Awetirene. Atiki kokwale ka doso kana mo bila. On est d'accord, technique il a pas. Il y a des gens qui ont des morons. Ali manyami doni. Non, il s'est mis à l'année. Na ba ina na lonma. Jadi ni na tuka kumai. Me flakera. Na sio donu ma bekera. Ben kwala, men nyala. Munki ko impes na wala kanya. Ni ko tira sufe. Ay ka ko mi mana lo at. Ka na be sin nam. Ase koro. No. Ay sere ka. Ema kale akne bola ka. Odam na nanonma, ika fia ko lidam na minga. Como alfana bi sennemna. Mai baye. Ina na ave continuer na kakila. Depuis Koulibaly Bedjana, depuis Koulibaly Bedjana, est-ce qu'il est là qui a fait un dit tout le monde? Bon Koulibaly, Anya, bon Koulibaly, Anya Samara Josina le voyo. Tiens, Koulibaly Koulibaly. Bon Koulibaly me korala. Bon yere. Anu Samara Josina one. Samara Josina. Bon ni mwale tunanga ke president. Kwa kala komenda na mabure. Abura. Atayere ngini.
Ah, il fait son. Il pourrait. Mais qui a un code nga kodono ni juguya le biya bana ay te sento ibi ko la ko yoro be ko de abena ba ni nasib la la bem ke ni ka flaka ka be funo ah o no vel man ke ni ka fla bo ka o awe yele ka su fela o be dake ni ka bo ka be yele awe yele ka cho de le bolo cho ya ah be jigi ko oh asafa ne ki ko fla la be jigi ko akila ngo fenya na mando bala mimi yele ke ne ki ko abe jigi no yeto ka ko la ala subhanahu wa ta'ala binamba ni jugo yako ni jugo ya binamba wallahi hapana la sigi ni ka flata bita flani sabar ni betoi ala nyata ala ka sabar sa shekona abana ngo alame ngo ni ka flata nam ya fama delika ala fe wallahi ya fa la nyana ko la ya fa wallahi comme ne rabi tubi ni chomi tubi ka ta la wallahi ni ka yoro dolo mi mandi alai bi kani alai kibina tubi ka bola wallahi be flako nam kana ta mita bijan kana nam yetoka flako katoka flami nini nganyani ni kibada mi bala iba funya wallahi na la shana ababi yele bolo wallahi tiens abele bi yele bolo 600 wallahi yele iba décision ta inshallah ababi bolo tiens ni be feka wuli katarama kani juguya ni me boy ubini alache abana ikat mege ya kuma famila de okay salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah amina ala wele aba flow ke fly inshallah amin ya rabbi ne be feka fo ba jiw ke fly ma ba flow ke fly ja na jalo cha ko do la de okera amina naam ya fama delike ala fe nambana naam amina ile la fo inshallah nambana ma hamina ko ila ala wallahi wallahi nambana mi fatiata tiens
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. La ilaha illallah, 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 sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hamna ngoira alara inshallah. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله أشكر مريدا مولانا بسم الله أشكر مريدا مولانا بسم الله أشكر مريدا مولانا وأرتجي بفضل مزيدا مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا بسم الله أشكر